CM is not serious and then ताका आपयले मिटिंगेक, which means ki CM was not serious with the COVID issue and he took everyone for a ride. All the people for a ride, including the students. The students were taken for a ride, considering the fact that SSC exams, सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार SSC exams were conducted at a time when there was community spread in Goa. That was the first mistake that he took, and that is why he has taken the entire people of Goa for a ride. This is probably the reason why today there is community transmission. NSY Goa is giving a direct allegation on the CM for have conducted the examination at a time when there was community transmission, and that is why today there is a community transmission in Goa. This is a direct allegation on the CM of Goa. Today, yesterday, few days before, पॉलिटेक्निकाची एग्जाम जाली, फायनल इयर पॉलिटेक्निकाची एग्जाम जाली, तितून एकटो स्टुडंट वॉज फावंड एज कोविड पॉझिटिव्ह. त्याचे डिटेल्स रोशात दितलो तुमकां की केन्ना कशें केन्ना खंय आशिल्ली एग्जाम. And this itself shows that the CM is not serious on whatever decisions he is taking, because this is a very serious issue. Hundreds of students going and answering examinations at a particular location, it means that this is nothing but an attempt. This is nothing but an attempt to spread the virus. The MLAs, the ministers are not having their assembly session only because there is COVID, there is a pandemic that is going on, and you expect these students to go and answer the examinations. Going and answering the examination is one thing. Secondly, after the examination, a student is found positive. This is the worst scenario that we were expecting. We didn't want this to happen, but today this is happening, and we are really very sad. After sitting here for protest, after screaming, after writing so many letters, if you all are making such mistakes, then whom do we blame? We would directly, the people of Goa, the students of Goa today are directly blaming the government for this mistake, and the governor is also standing with us in this. And we, the Congress party and the NSUI, stands with the statement of the governor, wherein he blames the CM for all his irresponsible statements that he has given, and the government has to take accountability of whatever has happened. आयज आमी NSUI तुम्ही पळयत जाल्यार ऑन 15 जुलाय पेपर जालो इन गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिचोली, आनी थंयचो एक स्टुडंटाक COVID-19 पॉझिटिव्ह जालो, आनी तेजे पेरंट्स ऑल्सो फावंड COVID-19 पॉझिटिव्ह. सो बिकॉज ऑफ CM's डिसिजन ऑन 24 जून आमच्यानी लेटर बरयल्लो CMाक की केसी वाडला, तेन्ना 1000 जाल्ले केसीस. सो टेकिंग दीस इंटू कन्सिडरेशन आमच्यानी CMाक लेटर बरयल्लो, ऑल्सो स्टुडंटांनी लेटर बरयल्लो, पेरंट्सांनी लेटर बरयल्लो, बट स्टील दॅट टायम CM डिडंट टेक एनी डिसिजन. सो बिकॉज ऑफ दॅट इनसेन्सिटीव डिसिजन टेकन बाय DT एंड CM आयज एक स्टुडंटाक COVID-19 जाता. सो हेजो जबाबदार CM आनी DT. सो हेजो जबाबदार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी CMान घेवची, हेजी आनी फूल फॅमिलीची रिस्पॉन्सिबिलिटी CMान घेवची. हांव विचारूंक सोदता CM आनी DT कितें करूंक सोदता, बिकॉज गोवा युनिवर्सिटी हॅज कॅन्सल ऑल द एग्जाम्स. फायनल एग्जाम्स ऑल्सो गोवा युनिवर्सिटी हॅज कॅन्सल्ड. सो वॉट DT वॉन्ट्स टू प्रूव बाय कंडक्टींग ए एग्जाम. आनी CMाक कितें CM रेसी ना. CM वॉन्ट्स टू बिकम मेक द स्टेट फर्स्ट इन इंडिया ऑफ COVID-19 केसीस. इफ यू सी पर मिलियन केसीस गोंयान चड आहा, आनी मोदी आख्खे वर्ल्डान इंडियाक फर्स्ट हाडूंक सोदता, आनी प्रमोद सावंत आख्खे इंडियान गोवाक फर्स्ट हाडूंक सोदता. सो दीस इनसेन्सिटीव डिसिजन तेंच्यांनी घेतला, आमी तांकां निशेध करता. आनी सेकंडली म्हटल्यार जर एग्जाम ही अशीच चालू उरली जाल्यार इट वील बी अ डिजास्टर, बिकॉज थ्रू दी स्टुडंट हेंचे पेरंट्साक जाला COVID-19, सो तेंचे लॉकेलिटीक जातलो. आतां येता त्या दिसांनी आनीक स्टुडंटाक जावंक शकता, कित्याक तो स्टुडंट कोणाक मेळ्ळा ते आफ्टर एग्जाम खबर ना. सो इट वील बी अ डिजास्टर. आनी ह्या डिजास्टराक दीस डिजास्टर वील बी कॉल्ड एज डॉक्टर प्रमोद सावंत मेड डिजास्टर. कित्याक म्हणून हेजे हातीन पावर आसली तेन्ना, चान्स आसलो डिसिजन घेवपाक तेन्ना, पूण ताणें तेन्ना डिसिजन घेवंक ना. म्हणून दीस इज कॉल्ड एज डॉक्टर प्रमोद सावंत मेड डिजास्टर. सो आतां आमी निशेध करता आनी आमी डिमांड करता की बेगीचे बेगीन ही एग्जाम कॅन्सल करची, आनी ती कॉलेज जी आहा ती सील करची, सॅनिटायज करून सील करची.
आमच्यांनी इफ यू गो एंड सी एम्स ऑफिस और DT हजारांनी लेटर बरयला, स्टुडंटांनी बरयला, पेरंट्सांनी बरयला, आमच्यांनी NSUन बरयला. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव CM तेणें ह्या टफ टायमान ग्रिवेन्सीस आयकूंक जाय लोकांचे, पूण ते परतो करता तो. सो आतां पळोवंक गेले जाल्यार सगळे डिप्लोमाचे पेरंट्स सारके रागान आहा. समज स्टुडंट्साक कितें जाता आनी समज केसी वाडटा इन कॉलेज जाल्यार एंटायर स्टुडंट वीथ द्या पेरंट्स आनी आमी NSUय मास प्रोटेस्ट करतले इन फ्रंट ऑफ रेजिडन्स CM रेजिडन्स. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार SOP कॉलेजीन फॉलो करना. कंटेनमेंट झोनाचो स्टुडंट तांकां पास दिला फॉर एग्जाम, हॉल टिकीट दाखोवन ते भायर येता आनी एग्जाम आन्सर करता. आनी एग्जाम जेन्ना ते आन्सर करता तेन्ना तांकां सेपरेट बसयना, तांकां विथ रेगुलर स्टुडंट बसयता. सो SOP सारके फॉलो करना, सिस्टम सारकी जाग्यार ना आनी तांकां एग्जाम कंडक्ट करूंक जाय. हांगा गोंयान VIP सेफ ना. सावथ गोवा MLA आतां जाला, आमचो एक्स हेल्थ मिनिस्टर तो भायर पडलो, कावन्सिलराक जाला. सो VIP हांगा सेफ ना, हाव स्टुडंट कॅन बी सेफ. सो एज अ CM जेन्ना CMाक कळ्ळें की एक पॉझिटीव केस मेळ्ळा म्हणून पॉलिटेक्निक कॉलेजीन, तेन्ना फर्स्ट स्टेप एज अ प्रायमरी स्टेप तेणें ती कॉलेज सील करूंक जाय आसली, पूण तेणें करूंक ना. सो दीस शोज दॅट हाव इनसेन्सिटीव दीस CM इज आनी ताका स्टेटीचेर कांयच पडलेलें ना. सो बिकॉज ऑफ दीस वी आर सेयींग दॅट दीस डिजास्टर इज डॉक्टर प्रमोद सावंत मेड डिजास्टर. तेज्या हातीन आसतना तो एक्शन घेना. एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर तेणें आपलो रोल प्ले करूंक जाय. आतां एड्युकेशन मिनिस्टर आसून तो एकूय एड्युकेशन पॉलिसी बद्दल, एड्युकेशन स्टुडंटा बद्दल कांयच उलयना. फ्रॉम लास्ट 1 मंथ 24 जूनाक आमच्यानी लेटर बरयल्लो रिगार्डींग द एग्जाम की एग्जाम पोस्टपोन करात म्हणून. मागीर आमच्यांनी अपॉयंटमेंट मागलो, फोन मागलो. आयज सकाळीं परतून फोन मारलो हांवें तांकां PA की अपॉयंटमेंट दी. ते आमकां अपॉयंटमेंट दिवपाक तयार ना. ABOPक अपॉयंटमेंट दिला, तेंची पार्टी म्हणून तांकां अपॉयंटमेंट दिला. आमी इशू घेवन येताले. आमच्यांनी म्हटलेलें की आमचो इशू बेश्टे आयक तूं, मागीर डिसिजन घे. दे आर नॉट रेडी टू गिव अस अपॉयंटमेंट. दीस शोज की कितले ते बायस्ड आहा ते गव्हर्मेंट. थँक्यू. तुम्ही म्हणलं न्हू आतां की त्या स्टुडंटा कडल्यान तेज्या पेरंट्साक कोवीड जालो म्हणून. सो तुमी कितें म्हणटा त्या स्टुडंटाक एग्जामीक बसलो थंय इन्फेक्शन हें जालां पळय तो कंटेनमेंट झोन आसलो आनी पळय तो स्टुडंट आयलो एग्जामीक बसलो. ओके, आनी तो स्टुडंट सुपरवायझराक मेळ्ळो प्लस ते फ्रेंड तेंच्या क्लासमेटाक मेळ्ळो. सो ते स्टुडंटा थ्रू आतां आनी कितले केसी येतले खबर ना, पॉझिटीव आतां कितले भायर सरतले खबर ना. सो हेजो मेन जो कल्प्रीट आहा तो CMच्या हातीन आसले. एग्जाम जर नासपाची जाल्यार पॉझिटीव फावंड जावचोच नासलो तो. आनी पॉझिटीव समज तो पयलीं सुद्दां आसलो आनी तो येवन तेणें एग्जाम आन्सर केला सो आनी केसी येतले न्हू. सो मेन फॉल्ट CMाचो. CMान एग्जाम जर धरूंक ना जाल्यार हे जावचेच नासले. आनी आख्खे इंडियन एग्जाम कॅन्सल जाला. गोंयान सुद्दां युनिवर्सिटीन एग्जाम सगळ्यांची कॅन्सल केला. आमच्यांनी रजिस्ट्राराक मेळ्ळें, रजिस्ट्रारान आमचे सगळे डिमांड जे आहा फुलफील केला. रजिस्ट्रारान PA आसूं, अंडर ग्रॅज्युएट आसूं, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसूं, प्रोफेशनल आसूं, सगळे एग्जाम कॅन्सल केला. बट वाय DT इज नॉट लिसनींग. हांकां इतलो एटिट्यूड कितें आहा, कितें दाखोवंक सोदता ते कंडक्ट करून एग्जाम. आतां एग्जाम कंडक्ट सुद्दां करतले जाल्यार नेक्स्ट एकेडमीक इयर स्टार्ट काय जावचो ना इतले बेगीन. सो वॉट DT इज प्रुवींग